piwa ko pathik thang we nam henla Nechalai Believer Eastern Church Manja na purot mana tukum sang ni le som ni le kat Christmas eman nawa to be saving a tima dong they san le katsan jale committee hall se man pa thu ko nge tukum Christmas eman nawa ito piu che le cham na lem pa ti e ye chen tu jan pa na hi cham na lem pa tu do la holim na nei di wa hi It's to be holding until hot, he Hanalam in who Tita Wazong, Tasalam in Kuadi Mazong, Samna Nei, till hot, he Gamsuma Samna outload being let Lumon on bone, Kantung the long bone, the Dilemacham on table, Dumping the long table, eh? It's easy at the Samna Kitty, he made dead in a ngay cha ko pen ta khat a lo wa ti thelo sam na lo ting le mi hi lum doma ti to ti khat yong ke tong te lo ti khan to ti ma yong ki kam to thelo ya he chi ji a he pa thinen sam na i me ti hi e de pi wa hi ti thu ma sa pen ta he ti ko no ne tu jan pa na hong ho he pa thinen sam na pi no wa hi sam na nei de ma e de Ama sa pena ay mamimal hin ko at sam na naidig na iduibin ay. Tila patien ta ikikaawa at sam na naidig na iduibin. Mihim kika at sam na naidig na iduibin. Tulay na di sa na til sim ho to tika along sam na naidig na iduibin ay. Til sim ho tsumadong khansit loading. Mihim chusay talo. Nam sa ho tsumadong khansit loading. Hiti chili ay. Chiti ay lay tulat pa na ay sam na Ling sena na insuman na ita. Ay lawa la cham na galong suman na hitam. Tihi patet sa ito nga ito chini. Kanomi na Bible sa tupi ahong kita lang khatga simuntin sila ebel at divin. Apa epan hudivin. Bible sa ang damjang ba simulaw. Kanomi na Isay tiyan ka ulit kabubong ko sa ang humahin sa ang sagi ang hitin sa inay. Isini may tila hodingin. Now sen karapingin. Sapakat ekipilek alin ko wai po na apun sele amen jong tumok tim kidam ta thanei ta pathim tun sot mi pa cham len chapa akidi awai po na le at cham na na beya kham to ding david le gam le lau to na chuma to ga aput det ding le adi a thu kana tu det jing dinga Dua para kung sot kaya to zing ni hi hanay pen paknai kong panan hiji abo dengan hi dengan John sekitar itu pak bungsong lili Johnson mila segi na hendak semuanya lumun kata hapi nahi be kalummun kapi nahi be kapi hi wanoi mipi bang ahiboi nalungdon sahin kita ikon patine nite ka simda ubon walin patebo pe lang Kasupi data teho itlay Bible jam mun ni isim now hen amasa isim now Old Testament isim now chen isai tim gaw hen Jesu Krista pin masang kum zabu masanga chu anapun do heta Jesu Krista now sena among pin ding tu chu anapun do ana segi ai hechu hola a Jesu Krista mihi na ding kisei hola a ka chu dunia segi bai Adam ho dong chak kisei na hin Chapa pat ay kipi alin ko vai po na pun sila amin jong tumok tim idang ta hanay ta patin tun short mi pa jam na len chapa at say na ama mihi na dinga kisay masa BC jasagi vela chan kisay dinga gensa chuti ay le mihim lesi na humping ho hi apin masanga chu achin achaya ani kisay hilo hi Lem dinga humping ahi ki potsen na khatsu ama pin masang kum zabu masang apo na chu ani ke pung ata hechu chu chomen koi ka diu te mim chong sin na anawa a chu patine kul chu sab sin na pi a mihim te ni yong adam la eri yong chu sab sin na pi bula sab sin na chu hiti na si nalutsang numenu che ba ain mok chit le hi
Kinang ta chu. He cha cha pasal lam ki sei be sel na. Nunga thinga ko na hong pi nga lagun chang bo chik ding chu. Sit na so a e ko wa Medio zone dinga e na go pang luchang khian chik dinga chu numei suma kuna numei chuma kuna hong pi numei chuna. Pasal le numei yong adam le abi yong chana subsit chu chol le na nga ne ki hol ban ding ul sano nga ne ki hol ban ding ati chu. Ai le kat ul chu. Adam le abi na lem la pa ko ma jong se te asim chu. He te ase chana luchang ho chi. Chuti ai le chu ni pi ase na ha me ti a hele mihim chon sien ana ha a ke pana hi patinin plan ana go na heta. Plan ana go na he chon sit su a go na e lat no diwa je su Krista hong pin ding tu ne ke se hin te la tiem ga hon ana pun no he he tu ni a he tu pi a in he cho nên Giêsu Christa lấy xin à lấy lại cho nên tiền xin lùm muốn là cái màn cái đó bảo bị đứng này và nó cao tổ đình quân chứ mà này chứ lùm muốn là cho mình hiểu là bị các bạn hiểu bôi áp dụng bé lùm muốn là hiểu gì ấy tu nên rằng là peace cái gì giá sống cho mình tu nên in áo mình ấy bảo này chứ không cho cái gì chịu luôn này peace thì tiếng là khác cho hay là rằng là hiểu anh ấy là cho lùm muốn là rồi này na peace be with you thì tiếng trong nó mới kêu lùng môn nó không nhận tiền hết chứ tí ấy đấy trong là lùng môn tiểu đấy cứ là học trong nó là lùng môn na in ấy cái này điều làm pi chứ tu này ấy cái họ này cái họ điều ấy trong nó lên pa cái đó là hen ni về tu xây là phát cái này bây giờ chứ cái tu pi thì cái học khen thì cái tu gian pa na he cái tu pi he pakai Yesus Krista trong nó lên pa thì cũng cái điều ấy hết chứ tụi pi họ đang ở khó ta Bible là hi measure subject measure theme tụi pi khó ta luôn luôn ăn cái gì cái ấy hết chứ ya cho Bible bom pi hết chăm na cái gì peace cái gì 332 times giờ tụm lại xong tụm lại nỉ về chăm na cái gì ấy hết chứ ya cho hết chứ chăm na in này điều bắt chuyện ama ta cho ấy gọi khó pi vậy ấy in này tại điều ấy ngay tụ khó pi vàng ngày đầu tiên mình mama lại mà cái chậm lâu rồi em chậm này tí vào hay lệ mi tới cái chậm bao bầu chơi game chứ ai lắm mà lại mà cái chậm thế luôn mà chứ đồ thắt họ cái 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 luôn ama lại mà cái chậm thế luôn ama lại mà cái tay mua ama lại mà luôn muốn cái thế luôn thế chứ ya cho coi mà ta cái nào coi mà ta cái đầu coi koi ma chagalin ka pang koi ti mana chi ilung sunga cham na ome ti na hello pi mi hem khat koi ma ta ke na lo koi ma cha ta ke do lo ama le ama ke do he chia ko na chu i ti le lu mon nei nei ti dio ha he chia ko na che ma le ma i ti ke cham te ding ham ti hi tu ne a he ngai tu hi win ka no mi nei tu nen sunen le khom na lung na chim sen ne bol le ne la en zong an ne na lung na chim sen ne ve nếu chúng ta về cái ông cái tha nó mình cái ông ăn cái đu chủ mình tu là cái ăn cái gì để sẽ cùng cái hầm cái gà này hôm sau ai là cái ông cái tùy là cho ông kia mình cái bài thế chân tu phát chọn cho hạt sông 30 minutes sông hầm hi và thiên tu lùng nát mình cả ai đấy ấy mà cái phát sông pi thế thế dengan gà kia leo hình thì hi cái tìm luôn năm sẵn chơi hi trong này mình té và gạo là tạ sẽ hiện qua để ngắt thì khó tạ cho nên em gắng sung chăm na ông đinh ở vai của chúng ta kinh nghiệm lên qua chúng ta kinh nghiệm gì ấy mình biết chúng ta kinh nghiệm về sẽ cùi lên qua cho nên cái vai họ mà hết chỉ ao cho chăm na cũng thể kinh gì ấy cái đó nó một chút chăm na đi ta hay còn là biết thầy đi mắm còn đây biết thầy điều học mình là biết thầy cùi na sa ta peaceful country cái thì họ dùng tua hạt gà luôn không ai ta nasa na cho Jammu and Kashmir ko se pai pa na hele Jammu and Kashmir chi lo ho chu etiti di ha chance hoi mo lo ti na da bang chu ai bang ko a mela Jammu and Kashmir ka chi no ko mi umbe set to masala north east zone boy na ana umbe set lo chu chong khalaya cha na satta zar ke kala nam le nam ke kala ke ta to na
ai lo wa hele kisu ken te to ne ila lo kisu se to na no ma chu masanga cham na au me ke hola yo cham na ong to lo hi cham na ke le shit mi me na fi hi permanent khan cha ong poi chom khat na ding bo bi ai tun ve lao chen cham na ong lo ji a chen se a hi ni khat na hi mi dan lo wa ki tha na ni khu hi len khat cha ong lo ni se a he dan di lo wa mi ki tha tu na mi ki do tu na mi sing sing a hi ta bang mun de li a chu e hon he che cham na hi ti nei te di ham ti hi ngai tu di min ka do mi nei Kaso pite ho thiam gao kama ko na pakai Jesu Krista chung chang tu ani ki sei do ama hi cham na leng chapa ki ti ngai ti ani ki sei ai ta hi che pa na ko do ham pathin ama te na ko do ya hi nang le ke ri na le shek mi him te de nga pathinen sam na leng pa de nga pi chu mi da ong pon Jesu Krista bu hi ya hi kan do nom che hele itilam do la Jesu Krista hi cham na lem pa ki ti te ham cham na lem pa hi ham ama sa pena mi him to patin kika a cham na sim dinga Jesu Krista hi le si na hong ki so la hi e chi ya cha ba chen lai sa te cham na lem pa a ping bet le hama e chu gam lai lung pe nam tin dinga ke a hun the na hi Mihim le pathin ke ka cham na ana om tal Mihim chu pathin gala ana kisim ta pathin do ma bol dinga na om ta sa chu hi chi pathin le mihim ke ka cham na sim dinga chu thiem ga hon sim te ka lo thiem pu hon ke fai na hon sim do zo ta lo hi chi a cha chai na ke ya cha pakai pathin a cha pa chang khat se Jesu Krista chu cham na len pa dinga em sol bi ai chu tiang la ma na chu su ke sa ki lai chin na ki gui zop na ho sim phathei dim chu Jesu Krista bu ai le se chu me le lao chana ti la chu du tan ban tan dim se ra chu de se na yo tribal hall ai tan ban tan mi ho cha ne ki som tu ane ki bulu to wa alu ane ki la to wa me se tan dan cha alu cha ki pu wa in mai wa ki na tu cha ra he mun bang khat kana tribal area chu alu gu keu jo lum na lai chu a ki koi na lai chu a me se dan na chu ane chi ho la cha Jesu Krista ki pa na tu pa ong lun pa na chu he che ki me ma na la ki gal na ai lo le kho khat ki sim tu na ham kho khat ki bulu tu na ham chu hong be ta Krista jala chu tribe ka jo hong chen khom te ta I pa ho jo hong ki he tu te tu hi be la da om ta khat chu Krista het ma sang wa ina ki do nau lum thim pa chu a hung le lu ko ki ta nei ki cha ko ho im tam ta isa do ta ve Christian hi ta ve ama wang hi chi a chu Jesu Krista he lem chang lo hi ta ho bung tam ta he Jesu Krista lem chang ta lo hi alem chang ta lo si a cha ho bung a hi koi no oma ho bung lam kai hol a ki tu mo no oma im sung tam ta he Jesu lem chang ta lo si a chu mi nu mi pa ki tu the ta lo cha le mo ki tu the ta lo te pil mo ki tu the ta lo he chi si a cha Krista cha amina he mai di he pun lem do no na chi to sa di hai nei alai lunga Jesu Krista to tin chu adam zo si chu ama na hin chu chang ding hi dai kaso pi data te ho ama bo him lampi di a equity he tumok team ti dang ta ti cha ka dei ta khat be kom le tumok de ki ngai cha tun zin si rei kaso pi te ke lo hon sunga kai mai hon ke ki ha vegetable ho ko ko le ka ala le to ham sunga ka to vin ka tau si rei kalau ngadon ding le aji chu Jesu Krista tho tim ta ka insung e thumok tinga hi ama tai lo chu ka kine ka ta san hom ta lo kha ve ko mi ilam kai kine fi ta ho jam sun e thumok thai lo ko ma chu kha ve ko mi pa so ro zai ni e thumok thai lo ko ma chu mi hi ni chu he chi tiang chu le ko ham e thumok ti ma chu I pa kai Jesu Krista hi ama bo hin tun so ni e pi ti hi
ton sot hin kim lo epithe chi Jesu Christa ama bo li ai he chi ya cha tu ni a hi pakai Jesu chu len pa an nei na ti hi ni ki mai tu di win ka no me nei hin kholam ni aman te na Pati lem him ki ka acham na ana talo chu restore bol kit na tha asim do ta kit na mi him ki ka a broken relationship ki lai chin na ham elo le a yu chat na ham ki so pin ham ana ke so ho chu iloi mat sa kit te na diwa chu ipakai Jesu Krista he lai lunga lem pa ai pam so mai nei chu te la ton sot him na ine te na diwa Krista ama bo ya hi kalum na ta ta ai Pathin tu say na abo im ikaya say na amay diyo so dinga ikiha ado diyo katili sa hello mo ho chu khat hai ta khat pe cha pathin tu ngai kalo ho chu ei ba ki lo dim ha ama wa ni pe na ko na bible om na in suma ki pi nga ipi na ko na pathin tu ki say na society a ki uma Pathin ba join na ki sa ho huma la ta bu ki sa na ki uma ithi ting le setan le so ton le ho chang na mun ding a na do kha di chi la hi lo ding ha he chi je cha tu ni a hi nam ma mi mo tan ki mai tu in mi no mi pa ten jong nam ma hin khu chu in sure na nam ma hin khu chu koi tu hina pakai ang sunga chu koi tu hina Pathin ka tham me kabul han laya class 9 ka sim laya kum som le sengi som le git ka hilai be wa hi he che Jesu Krista chu ka hin khwa le pa ninga kana ki ko lut kha ta si chen lum mon na mi hi mine pi thelo chu kana yin I tabang gem che na mon in sum gem te in hum kho sa jong lem ka lum che lum mon na kana yin he che le pa chen tu ne chang ke ya he ka hin khwai vai hom pi hi ka in sum da me hai vai hom pi hi kham hom lum ding pe a igam pia ke khan mola ka che ding pa ra hom lum ta jong le ka cha ka na ka tu ka cha kham chen ke ya in sum a hin kho wa len vai pu ding a ka dei chu Jesu Krista he he chi a chu tu ni a he che Krista chu len pa ding a ki san ti bin ko no mi nei Thomas sa pen ta zo ka sei bangin Jesu Krista len pa hi na hi Pathin lem ni hi ki ka acham na sim ding a hom ki so lai Krista ka de Christos Greek ka itle Christ English ai hon Krista transliterate ki bolai pau dana tu chang ema pawa abai lama ke se hi transliterate ki nei akile azim for translation chuti hele e ho a he pasal hele alam pangaji kata hi chen na dia Krista dia ekisui mai ti English ho chen a nam be se lo chen lama luna na hita mga chi se di wang chu e ho a de nga chu a pronunciation chi e ho kaya iki kai ba Krista ekiti he he chi meaning chi pe ha ti le lendinga pathin thau nu ti nei lendinga pathin thau nu Jesu Krista bo ina hom ping pa chu na ki pom kha a he le pathin chu le nga na nei ti nei pathin chu in sunga bai hom dinga na dei le na mu kha lo he Christmas si iti ki pa om hita hiti hin ka gel si na hi pathinan mi hinte avyul na ma ati la chu thiam ga ho thru a e bilo hi hin la hi Christmas ni ko a hi ama ta en a chapa a e bilo hi ta hi che a chapa a e bil na pom lo ho wang chu ki bil na dam om ta lo ding he ai hi che a chapa ho ki sol pom lo le nga ne lo ho chu adang hin dim om ta lo dia hi hi chi li a che mi hin le pathin ki ka a cham na sim ding a hi pakai Jesu Krista God's anointed one Messiah Christos Christ Krista he che chu e hon leng pa nei di we ika he ni ka che Krista di ba leng pa ke nei lo le lai ko la Krista di ju mi ka che good morning sir ida ha ting le sar tu talo sar ki ngala le na ja bo ni so Krista ti le kale pa hi ti ne chu
la sim ni han min thi mu in ki pa au min la lam wa ngai la sim lam na na wang chuna samong mo ma ta koi pa ham khat chen la lo na sim mu le mi tai mon ti bet siu Japang cha han dang he pa nei lo ham na kel ko lo ham ti a hin sa ti na pa du da lo ta tam ju thau nan ti la sim lama wang chuna sa ta hi ta Jesus Christ le ngai na long ma na sa ta tai sim mu ta ai ma ma pu la ngai pan sa mai ti le Ije chu tu ni ai na nei ko lai lung ta chu na lung sang lai lung ta chu Krista ta le pa to na na to sa hi na Jesus Christ cha chu nam ding a pathin to na ki cham na hi na Paul na say chu ke hoi le palaya e ki pang sa wa hi ti chu Krista ta ki chamun pathin ta ki chamun pathin ta na ki cham te na divin Jesus Krista chu ki sa na ti chu ke hoi ambassador ka hi pe Krista ambassador ka hi pe ti chu Kakipa listen me him te pathin to ki cham na dinga ko Paul a ambassador for Christ Jesus Krista Father tu him ni ve tabang tu se pitam Father days him adam dam pathin na tong ho chu ka be kom le no anel si akiki ngai nim nom si nei ahi la ke wang ka ki le sa pi nei aji chui pamati a hele Jesus Krista le ho len pakai ho pakai ama ambassador ki chu ama sala chu mi mo chu patin ta ki cham na di wa ki ko bai si biloi kanin la sa ting no le na was sin seminary ka bol lai ka ki bol ti lai chun ka student ho chu ka puizin kol ho colony ho ko chen ai lai a he road om ji lampi dingo ben lang action lang sa di wai ta chen ki sik chen chu lu ni ti hama za acha ji ai le ke yang karo ai ka ne ki tar hen pe o le ka tin ki tar ka pe sen alai lu mai ta cha ka ke la ka sa Tiêm cho lại mi ông cái khom gì vậy? À chạy nó làm chân student là chạy principal pass ar pan bot dia bol ya ho bang mo za cha cha ko te ti min hoi lai mo ne jong le la sa ta wa ka ti ting le ro na chân open air preaching a ki chi ji so e chân la sa ka sa chạy te lo tu ka se ji nai len ho len pakai chi ha ho cha te chi bo lai lu neo du ilum neo hi je su ki sa len pa hi la bi et lo Len ho zo si chunga vai hom ding hi hi ma hi len gong zo si chunga vai hom ding hi 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 chi a chu Krista le ngana ne ya hi le nangin pathin to na ki chang ding ai ta lu na dom ka ha chu mi tam tan Jesu hi hu din na dei ne ama wang le pa din na dei ko hi ji chu mi ken thai te mo le pa ka ni ki ko pi di idam mo te lo pakai ni dam sai ni ti ibai sa te lo pakai ni la lo nei pi ni ti I thep lo te lo pakai thep na nei pi ni ti ai ba ngai hu dam dom tim chule pakai chi ki don khaji ko yung hau sa dom tim chule pakai cha ke ma chi ta ko nei ken jong ka he nahi akila pathin ki mi ta da na ke lam chu ong in chen dom tim la hu in lam jong don ka be se ta Hai lo ala thiam mang lo khatam cha ong thep dom ting chule pathin lang gel phachi ta hi ta bang hin hoi mang si ne tu ni an ta chi nong chi pyama ti le Jesu tu hu him pu dinga bo na de ya len dinga na de lo le I ti a hu him na pi lo dinga hi pathin min chu chai na tu kan la len dinga ne hon bo hu him na ne diu hi ama na ne lo le hu him na chen na ne lo dinga hi chule Jesu Krista ne yin na ti a so dinga ne thei bo na te Len dinga mo na nei thei hi ai so dinga Jesu Krista ko ho chen I ti ko so le lu lo din hi ai I gam so ba Krista vai hom na om lo hi pi sia ma te le ama len to na I pi nom lo zi wa hi ama cho so ai to sa go ji wa I gam so ba om lo hi ai in so ma om lo kom tam ta wa hi Jesu Krista hai a ji chi pe ma ti a he le in so ma cha ve to na len pen ta to na tu pi pen ta ai pi na o me pi hu bam ti Hau bung tam ta Krista to na mun tu pi per chan lo si in che hong bung chu la gao la ba go sa hi nam tai tu ni Krista chu len pai ne ki tau te ti hi ka tim lom nau hi ai ting la ni na a chu Jesu Krista hi chon se te hu in len pai
sam na pedinga patin to ki cham sa se hi pun na hu him ngai eya chama sa pen ta ka se chi kam patin to ki cham so hi chun len pa ai nei hiu hi ka ti hi hi chi se chu hi poi na len pa chun na hu him ngai ai hu him te len pa nei hi ti pa ma hi ta te ka na khat ka nei no me nei ka se no me nei Rome government kon Rome imperial omen no Roma le gambai pulin le ale ma hin su ani nei hi che su pa chu kita a kum tam ta na to kum hum pathim tan ale ma ga hum dam mo tan athi ding na hum ta anan kim le jing pa chun le je imperial pa chun aga ve nei la chun chi ka ai asu hola kita ta na ta hi chi chama ma lung si nin Adam tan hi sopi keil hacha committee chan na pana chele gam ding an na to na de sein kapi ding hi kalen gamai pi na de yum ai le chu pa chun len pa ka dei khat au men hin la nang dei pi ti pu ka hin be no me ti da hin khu ka nei lo ada len pa jong mui ta ne tua thi ding ko mai tan gam nei pi a i pi ka ti di ham in thu pi ta nei pi a i pi ka ti di ham a thi ding ko mai ta hin kho nei pi be ada len pa ni ju ke pi te bo ne ama jong akap ta ne akabin Oh, chom cha khat jong ka hin nom na hin ko e pi be the lo na to na dinga ka hin ko lum ke ya na ka to ta le ka ko bi chai hin ta le ani e sum le pai ho lo le nei la mi ho lo le ni ho lo hai sa ding ngai to ge isa ho lo hai sa ding ngai to ge government ki pa na ding ho lo ge a hin la ka sei nom chi pi ha me te le hin ko ki chai ding ting le Don sona hin ko epite pa hin na epite pa chu le na nei kha lo le na hin ko ke chai ni chu na ki chai ni ho me ding ya na ngai sang ma jing chu cho do ti ma da ha ding ai hi chi su krista chu le na nei e ngai hi ti hi kan pi no na hi bible a sayin met ti su ti pa na ko ta pa la ma chi me le ma ti bung khat chang so ni le khat na chu amanu su intin chapa kha ahin dinga hi intin ama chu jesu na sa dinga hi ise ina metilama ta chu na mi te chon se no wa ku na hu hi len pan mi athim mo na khat ha si a chen ding khat chu ngai dam theina thani na nei ne jesu meidila Ichina di ton sona ichina di wa pona u him theina thani na nei nei lem pa chon kes khat la ni ngai dam theina thani na nei khat na pakai jesu kristan wa na la gau hu do na ding thani na nei jesu kiti i bi ham hu him pu ti nei pathian chu ei hu him pu ti nei chu ti ala jesu hom te chi hiu le hu him na chi nei hiu do nei Jesu Krista chu na hu him pu dinga na ki popina ti du jan pa na ha ki ngai tu ding ngai tu di wi ko me nei ten a tum chan na ka sei no chu Jesu Krista le pa hi na hi pathinen ei um pinao pot chen na ai koi le Jesu Krista nei ho zo se chu pathinen aum pi ei ya chu mai bola chu now sen chung so entenamen Emmanuel na sa ating mahi. Emmanuel. With us God. Patin eho la. Patin eho koma. Patin eho suma. Hitin kasi naman patin si eho suma siya na ngayon. Patin si eho to aum koma ngayon. Patin si eho koma aum ngayon. Patin na kom se ana sa dahil po patin si Jesu Krista na suma na chen sa tingin ay na chen pi ding ay
chỉ này tiếng sele i có mà mấy mà em tập buồn ai chen bị hết tai diaจะBible làจะcái mà quật cái kinh chính quật cái kiu chính mi khát tôi còn ở hona hi lại cái mà cái sung ra cái ăn cái này khó bị như này that means cái chen khó bị cái này cho nên là em Jesus Christ must be in us, with us, and within us. Pakai Yesus Kristus tu, ho sunga cena ini. Pakai Yesus Kristus tu, piu mai ni, ho tak chen ho mai ni. Kata cang kita ni, pakai chen ho pi mihim ni nai. Pakai chen ho pi insung ni nai. Lúcนั้นta chưa khát về cái khôn trên này hình cái ông khát về cũng là cái đi tập nào cũng riêng cái chuyện có bọc cái sa tê cái chuyện tu nó đi cái mà cái này nào mà cô cái chuyện này cái sung hi reverend in sung khát này gặp lại ngọc cô là chân sa tê là chân rồi hai cái hình dạng tóc bé ta sẽ có một cái kalung cho nó đẹp gì này mình đang trong cái bôi bao reverend cái ngày tôi reverend khi mà nào vang thì có thể nên trên bị vang cái gì cũng quay lại lùng thím con hồng dấu xin cho một thiên là trên bị cái ấy quay lại im sung một thiên Jesus Christ là mà hồng dấu xin của cho một thiên là trên bị cái ấy im sung ở trên Bible điểm xem những cái quay hành lắm im sung ở trên lập điểm xem những cái quay dòng lên bất cái Jesus Christ là mà chú hết chỉ im sung ở trong một ông lục hay là lục cái gì ấy Jesus ở trên nông nông một chú bất lăng việt nam cái gì em hỏi hay quay sung cái là cái sự thiên hết chỉ chú một thiên là trên bị nông cái thế nó cái sọ máy thế mi loi cả thì counseling cả bộ gì thế sẽ họ cùng xóm sẽ đi xóm kết lắm mi hông counseling cả bộ là process mình khăn chân thế sẽ làm họ chân hết nào thêm sắc tiếng là có ra nào hạ sốc giật gì chân ắt tụi mình counseling cả bộ lên hello happy nó anh thêm anh ta đi mình làm không thao họ cả bộ cái gì ai là mình hạ là mà chân counseling cả bộ lên này cái hành động tan pakai Jesus Kristus tu full le patin kisan lang patinin na day tamang man sa atin na himpupin kasi katsun kipen tahe patinin ide ham kulang imodisda tayo kasi tilikon nang ho bangala patin tu kise tayo ba gam kichon tayo kipen tay kahimpupiya ilapan sa atin ha tilay ba ai là chỉ phát triển cái lồng chim cho tổng cả ta, hello, sáng nay chúng ta cái tiền gì nghe, ai là cái nào mai yên, mi cái hình cha, xóm anh ấy, ai là thứ số là mi họ chân cha xóm này chân mi nú khát sẽ cha xóm chú cái bắn sẽ nên ăn ai lúc thế là đem đi chợ hiện họ ấy, ai là chỉ phát triển là tổng cái hello là cha cái xóm họ chân कि बंग से ना ना इल्लू था मतलब हेंगे अरे अबे वो डॉक्टर ने कोई चीज़ नहीं लुपेन ताया मती तेरे अरे चाचा रमान जाऊँगा डॉन बोलना अदम लुपेन पेन से कमाई ना अमुतम पेन है पत्थीन अदम लुपेन पेन होगी अलुंग से ना अंगाई ना अभी तम पेन pakai kema atinam ten lo te mangai ko adam lo ten do ngai cha na hi tu ni a chon si ki sawa ling le ki sa hi pathin in ei vil na wai ni chu za oma bartemai samit chapa pathin in amil chu ni chu za oma marta le maria vel vela vil chu hi si hamatel krista ngai cho pakai na vil ding jai pathin in ayom pi hen nati ahe le Krista pang loving ke akichai sa kahitai akisa kahitai da benen o pakai namma langayin ke ma sa higol bagem si tu ngai ka pe lui long bagem ke ma tui na holen ka pe nge ti choga cha
titi dia badunga tu ya bot tila pen singa hita man lewa jikite ka sakhi chun ei man umilte ei thak umilte hopi sama umilte ti yong don lo ba agela kila danga cha ten pen singa hi ko aga ala da ni o pakai sakhi bol bagen tu ngai ka pe ni pakai ngai sa na pen na pakai na ngaya na pen na Citia hel pathinin nang nagil ding na umpi ding ani Jesu Krista nang dinga Emmanuel na hila China kasi nom chu Krista itun sot len pa di nahin ko dam sunga ki China ko ka ki pa na lin ta khat chu Krista le nga ne ho chen lan mol hi aki China ko mihem le nga ne le lan mol cho cái chạy này ta là lan mol là nó cho tiếng lên quay lại mà trả được thế rồi cái này ta một đàn có lẽ ngã cái bộ ấy một đàn lẽ ba con không mà mình thế hôm nay rồi lẽ riêng cái tiếng tua cái gì này mình thế con lẽ khéo lâu đứng thì hoa đây hoa lẽ ba mình thế ngày được bé xem thì này mình chính ta lẽ cái tiếng ta phải anh là cho bằng chân này lu rong lẽ ale kama ummi ke chu athi aban mul ajot ti mole le pa butan le pa chun aban ki him chawo ke ka wani agel ke dam cha kha chi tho pi the nan ti ama ba ka gao chu aki tho pi fe lo ta nangin Krista chana dam sanga le pa de na ke sa na den kwa le pa de na ke sa na ahi le na chi zo num ting zo le na la gao chu ti khol khola om den lo ding pakai Krista le pa chan ale gamana kui lut ni Tulai Indian citizenship ni dengan EPP bol na yeta voter ID card na ai lo ahele Aadhaar card ai lo ahele ITTDH PRC permanent residential certificate ai holding a caste certificate ha ibon sa kaya chu Indian citizenship ni dinga chu ai hon kigel kho ma jim sum lu na jam zani za thong pi de he jong le ki senga sang khat pi de he jong le igam agam summi hi na dinga chu ta ki ki ngai tu ha ting le chai nau te san jong chu a hi the na dinga chu ha ta ki ngai tu hi a hi ka do nom chu nang le na in summi van gam citizenship a hi na dinga nam de na ne ta Lesit citizenship nahi na chuman bol chan bo hi. Death certificate akipi chai teng le nang ning apa chum ta bo hi. Ama hai aki ai tai hi. Chuti hi le nangin don sona citizenship na kila ke na chu koi ham. Krista chu le pa na ne ya he. Don sot lem ga ma chu hi che le pa chu to vai mo so pi de yong ta tu ni la em ki mai tu in tu na la em ki mai tu de Christmas committee hole ho bung lam kai ke hon Christmas program abo ni athani sa ko de itil doyle itil tum hi ki ham ti lo in bu de hit alon him the lam pi pa pen ta cha tu chu mai tu ki thi mu tu pi u sam na le pa Jesu Krista sam na le pa hinangin nalen pa ni nga ni kisana Jesu Krista cham nalen pa hinangin na huin pu ding ni kisana Jesu Krista cham nalen pa hinangin na umpi sing ding ana ki ko luna na ki ko na insu na ki ko luna tikin le Jesu Krista cham nalen pa hi I ti a jong da lo ding ana thi pi ding ana ton sot le ding ani kisana na I na hin ko chap no min tin lumon na om ni hitin chal pathinin nahin khu chu ven pi tin nahin khu chu ma tha lo ding pakai ang suma in khu chin sai I ti safe ma hita I ti surakshit hita I ta mga hoi bina ham ti ke ma hen khota adam ka hen ni kaloi ko bolte ho ahin khu ada philo mi phabe ka I drug addict ji ha lo ne ji hamin college ka kai lai dei da ta ta ni mi ni fatet sa ka he
mình thằng ta cha tiền như thế mà khát sự business ball mình thằng ấy e ho hậu này tôi kể thì mai cô khát chơi ai là district doctor ali về khát cha he lamani chân Krista lệ ngã này vẫn lâu gì chân lâu nè em ball hết cả lâu nè ông lên tất cả lại chơi này he chơi chân lamani he chơi lâu nè nó là một chân khát chơi ai là mình bùa ra con thì khát chơi là school cái college cái nó muốn à để làm con nó không chơi đến thì lâu cho cái phụ đi thì nó mới này nó chẳng hạn cùng tiếng lên lùng mông lô bàn nó ôm cùng cũng như này nó hít nôm lâu cùng cũng như này nó là xếp cùng cũng như này nghĩ nó ngay đầm thấy lâu cũng như này cái chỉ tiếng sẽ là cái thu kỳ thấy chỉ quay hẳn pakai Jesus Christ pakai Jesus Christ hen mi patin le mi him ki ka sam nei sin pi hi mi him le mi him ki ka sam nei sin pi hi chen tu zang pa ne na ma ta cho len ding en nei ti hi bon wa kai kim nom na hi hi chi Jesus Christ le sin mi him te ding a cham na len pa ding a hop pi pa cham e ho tu zang pa ne ki hom ho zo sile hi chen tu sing mai ho zo sin lempai ki sanwa lumon nei nei wa don sot len gama ithi num tiu jam le thagao hin ko lu the na dingin he chi Jesu Christa cham na len pa chan in ko bai bom pi hen lam thate bo pi tao hen amen la khan sang ka tin he chi jong ting chule tao na min ka tin ai chala he ka tin pakai Jesu Christa hi Sudah bunga David lem ping gol sa hin dom pea tun sot lem pa ni alisi bi ma hum pi na hi all of the bunga aga asi ilahi kachang nga ka bat tum dom ka sa di athu ngai ka se e chen chi chu hin sang ka tin chi yo tin chele ke man taw na he ka tin pakai taw ne tin benediction of man se ei Isala tu em la do em la guitar do ai hele right at out tung dia ai lo tung tung nang la he sa hele ha mo ngi atam do hem ka cha kom ti la ka ha sa no mi ka ta ko hi ho ya ba hi ai ki ka ha Masangin pakai Jesu at isang lo tigilo na iba. Simteng ga tavelang hilang lehin all mo na biya kung ding Krista le mani mo san placing na all mo na nilo san Jesu Emmanuel lele banta simsu adung levaya lem lang gabelem gente ya kihen bisa go te chu man lo pi amel kung ding nên sung mi cái khen bị tâm tao Krista cho lên pa anh này à hết hiện có liên quan chi sa giải nào số bị họp số thì mẹ muốn kịp thì vậy cái nào muốn được qua cái mẹ muốn kịp thì mình nằm số bị mẹ muốn kịp thì oh
lấy xe kami ka chen na niu kama này boy ka khol sin nào kami ko ke tôn so na hin na epithe nang ma ho ni tu kong Christmas kama now hipakai ta chom be nang nei sim pi lang kain khol leng vai ta lo dingin kain khol asam ta lo dingin lam vai kip ta lo dingin nang ma len pa ahung pang din kain ko pakai tu zan pa na cham na leng pa ne hi dan tu sim kan sei men nang ma le sim hi man hong pin ma sang pe a ko na cham na leng pa ne hi ding hian ki phum do hi ta ni him chon se che pa thim to ki cham ta lo jesu nang en cham na ni hong sim pi za na men ka thang ko ne nang to ki cham lo lai mi him zo se nang to ki cham sa in lang cham na leng pa nang ma hong pang in lang tiếng lệ mi him to ki cham lo na nei zo se dong nang man nei ki cham so bin lang a so pi wa naw en sum mi to ki cham lo lo se nang man cham na nei pi bin lang alum mong te lo zo se na man lum bon na nei pi ki bin ka taw hi tu zan pa na kala wa nang man hong ki pon zo za na bin ka tham ko na tu kan se do ho zo se me chan sia nang man pat the nei bu pi di bin hi chenga che ho ma ka pa kai je su me na ka tu hi uni bon ding na tu pa kai ka se ti mana lum ka pau ki demi kita dagang kan leo sun dunia kali baca ke ho samai leo ni ilo wa loki osake Don hece ho imting ako na ho kikem doding kahita siyo ipakai Jesu Krista melong sin na bapatin mingay lulub na silelagaw ting kay hoy na lekito pinanay ta chan tule atod sod kay neong pising jing tao hen Amen. Bon santo ting dilumon na lecham na chana bon sabi na